For the second day in a row, Israeli warplanes pound the Gaza Strip. Missiles have flattened several homes and apartment buildings. Nadia Shamallakh was having breakfast with her family of 10 when she heard neighbors calling for the evacuation of their home and others nearby. Her home and 4 others were destroyed. Now, she and her family need to find somewhere else to take refuge. I ran away quickly. We all ran. We didn't take any clothes or belongings. I took my girls. They are ill, and some people had to carry our old man on a stretcher out of the house quickly. Islamic Jihad replied to the attacks firing rockets towards Israel. The group called their operation Fields of Unity and say they targeted Israeli towns and military sites. According to Israeli media, most were intercepted by the Iron Dome missile defense system, and no serious casualties were reported. Israel says it is preparing for a week of operations. Egypt and the United Nations are trying to broker a truce, but in the Gaza Strip, the human toll remains severe. Israeli missiles targeted a civilian car in the Beit Hanun refugee camp. Walid, a 73-year-old who was preparing for her son's wedding, was killed in the attack. Health officials say the numbers will only rise if the fighting continues. You know, now they are attacking civilians, they are attacking premises, resident areas. Nobody knows what will happen in the coming few hours. For that reason, this is an appeal, in fact, to extend the helping hand immediately to the Ministry of Health in Gaza Strip right now. And you know, of course, the electricity, we have shortage of electricity. It's declared now that will be only 4 hours a day and 12 hours of cut of electricity. This means that we will rely in the hospitals on generators. Generators will consume like 500,000 liters every month. We do not have this fuel right now. Look at our skies. This is what we have in Gaza. Nobody knows what will happen in the coming moments. The last war has caused a widespread of devastation here in the Gaza Strip. A year later, almost no reconstruction has been made. The isolated coastal territory is impoverished, and the people are hardly recovering. They fear of another round of escalation. Yumna Syed, Al Jazeera, Gaza City. Dengan jumlah kecederaan yang terus meningkat, penduduk di Gaza yang berdepan kekurangan bekalan ubat-ubatan terus menderita. Ikuti rakaman kami bersama wakil dari sebuah pertubuhan kemanusiaan di Gaza, Dr. Ziad di lokasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now actually we are in Al-Shifa hospital. Behind me you see all the press agencies are waiting for any emergency. As well, on my right hand, here is the emergency entrance for Al-Shifa hospital. Maybe we believe the situation will get worse because a lot of explosions around us and all over and along Gaza Strip. Behind me here is the special surgery building where all the surgical operations is here. We interviewed some of the doctors in the hospital, and the need is high because actually all the Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang mengikuti kami secara live dari Facebook MyCARE HQ, dan kepada penonton yang tidak mempunyai akaun Facebook boleh juga mengikuti kami melalui YouTube Aqsa Sharif. Saya Nurhanis Halim merupakan Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia MyCARE Berhad.
moderator bagi forum malam ini dan bersama saya dua orang tetamu yang tidak asing lagi dalam dunia kemanusiaan, iaitu Profesor Madya Dr Hafidzi merupakan pengerusi MyCARE dan juga sahabat daripada lapangan, sahabat saya daripada lapangan Tanah Gaza, iaitu Dr Ziad Shahadah. Beliau merupakan pengurus MyCARE Gaza. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr Hafidzi, Dr Ziad? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Okey, Dr Ziad, bagaimana sekarang, kalau kita belum masuk lagi forum, tapi just nak tanya bagaimana keadaan Dr Ziad di lapangan sekarang? Okey, alhamdulillah keadaan di sekarang di Gaza selepas ceasefire is okay, tetapi the effects selepas perang di Gaza sangat susah. InsyaAllah di MyCARE Gaza kita menziarah untuk setiap bangunan yang dimusnah di Gaza, and insyaAllah kita akan beri bantuan yang kecemasan bantuan untuk setiap keluarga di Gaza, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, itulah sebenarnya hasrat kita pada malam ini. Kita sama-sama ingin, terutamanya kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton live ini, kita ingin kongsikan sebenarnya apa yang sedang berlaku di Tanah Gaza dan Palestin secara amnya. Dan apa yang kita nakkan ialah kesedaran kenapa isu ini dibawakan, dan juga sama-sama bantuan daripada rakyat Malaysia yang kita hulurkan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan di Gaza sekarang. Okey, jadi insyaAllah forum ini saya akan mulakan dahulu dengan Dr Hafidzi Muhammad Noor. Mungkin doktor sendiri pernah ada pengalaman misi ke Gaza, betul doktor? Ya, betul. Okey, pada tahun dua kali. 2014 dan 2012. Kedua-duanya selepas serangan besar-besaran ke atas Gaza. Besar-besaran ke atas Gaza. Jadi saya nak tanyalah pada pandangan doktor sendiri kan, selepas doktor pun pernah ke sana 2 kali, dan setelah 70 tahun penjajahan Zionis ke atas rakyat Palestin ni dan pelbagai bentuk penindasan serta kekejaman yang kita dapat lihat dengan mata kita sendiri, dan angka korban yang kita lihat tu bukan pada tentera, tapi yang terdiri daripada kanak-kanak dan wanita dan juga orang awam yang tidak berdosa. Jadi apakah sebenarnya peranan negara-negara sekitar, terutama negara Islam itu sendiri, dalam membantu untuk membangunkan semula Gaza, dan yang paling penting peranan dalam membebaskan Palestin daripada penjajahan Zionis? Silakan doktor. Bila kita bercakap tentang peranan seluruh kemanusiaan sebenarnya, ya, bukan saja umat Islam, bukan saja negara-negara Islam yang ada di sekeliling Palestin, tapi seluruh dunia Islam, bahkan seluruh kemanusiaan adalah suatu kewajipan yang jelas, ya, untuk membantu, bukan saja membantu tetapi menghentikan kezaliman yang ditimpakan ke atas rakyat Palestin, sama ada di Gaza, di tepi barat, di Baitul Maqdis sendiri, Baitul Maqdis Timur, dan juga di seluruh Palestin yang terjajah, ya. Dan kita sudah bercakap tentang suatu kezaliman perpetual, kezaliman yang berperpanjangan dan berkesinambungan selama hampir 7 dekad. Ya. Dan ini adalah suatu yang tak boleh diterima oleh akal yang sihat. Patut dihentikan dulu lagi, tetapi kemanusiaan sebenarnya sudah gagal, gagal kerana mereka terus bersekongkol dengan kuasa-kuasa yang zalim untuk meneruskan penindasan and oppression, continue to oppress the Palestinian people. Ini cabaran yang berada di hadapan kita, bagaimana kita menghentikan kezaliman ini, kerana setengah pihak, ya,
mendukung kezaliman ini. Saya dengan tanpa teragak-agak lagi mengatakan bahawa memang ada pihak sengaja mendukung kezaliman ini dan menghendaki kezaliman ini berterusan. Ya. Jadi itulah cabaran yang ada di hadapan kita, bagaimana untuk menghentikannya pada kadar segera. Ya, sebab serangan yang berlaku baru-baru ini, ya, selama 3 hari ini, di antara 5 hingga 7 Ogos ini, bukanlah suatu yang adalah sebenarnya julung-julung kalinya, ya, bukan yang julung-julung kalinya, tetapi suatu yang berterusan, repetitif, sehingga penderitaan yang digunakan konsep-konsep yang kita kenali, seperti PTSD, post traumatic syndrome, itu sebenarnya tidak relevan, kerana penderitaan yang dikategorikan sebagai post traumatic syndrome itu akan berakhir setelah menjalani rawatan. Tetapi sekarang ni kita lihat penderitaan itu berulang dan tidak ada jaminan bahawa tidak akan ada serangan lagi selepas ini. Jadi itu cabaran yang paling besar, bagaimana kita menyatukan seluruh kemanusiaan ini. Walaupun kita sebenarnya telah membuat beberapa kemajuan, breakthrough, contohnya sokongan daripada masyarakat civil society, dan juga sokongan daripada orang-orang Yahudi sendiri, seperti yang kita saksikan di New York, pada hari 2 ini, mereka keluar beramai-ramai membantah kezaliman yang dilakukan oleh Israel dan juga menyokong perjuangan Palestin dan berikrar bahawa mereka akan mengakhiri kezaliman Israel di dalam hayat mereka. Itu kita boleh saksikan sendiri dalam demonstrasi yang mereka adakan. Itu kembali kepada Hanis. Okey, baik Doktor. Apa yang mungkin boleh saya simpulkan di sini ialah kalau kita punya tajuk forum pada malam ini, Gaza berdarah kembali, itu sebenarnya kita kena tukar Gaza yang sentiasa mengalirkan darah, kan? Sebab konflik yang berlaku di Gaza ni yang kita nampak ialah perkara-perkara yang besar seperti kalau dibom dan sebagainya, tapi dalam kehidupan seharian rakyat Gaza terus-terusan ditindas. Bukan rakyat Gaza saja, bahkan rakyat Palestin secara keseluruhannya ditindas oleh pihak Zionis. Jadi saya teruskan kepada soalan yang kedua kepada Dr. Ziad. Okay, Dr. Ziad. I will speak in English. So Karen Hajiov, spokesperson for the Israel Prime Minister Yair Lapid, said that the airstrikes was launched by the Islamic Jihad towards Israel, and one of the 4 rockets hit one of the civilians' home in Jabalia neighborhood and killed at least 4 children. Is this true, or is just another propaganda, and in fact they are the one who are responsible on the attack? Over to you, Dr. Ziad. Dr. Ziad, please unmute your microphone. Okay. Now, before answer this question, we have to know the long story about the situation in Palestine. We as Palestinians live under occupation. The mean of occupation is the suffering for daily life. So now, whatever who start from the Palestinian side or from Israeli side, we are under occupation. So we have the right, even from our side, to start or to defend ourselves. Yes. But in the last war, actually, all the time the Israeli propaganda launch the propaganda in all over the world and say the Palestinians who started the war. Actually, they totally they lie, because on Friday, me and my family, we already in a journey. So most of the Palestinian was on the sea beach, and they entertain themselves and live peacefully. And suddenly the Israeli assassinated one of the Islamic Jihad leader without any notice, without any warning. So this war started by Israel.
Now, after the war started, so the Islamic Jihad also launching rockets toward Israel. During the war, we don't know the truth exactly, because both rockets sent from Palestinians and Israel. But I would like to mention about important point. Actually, once any Palestinians rocket launched from Gaza Strip, at the same time, the Israeli rockets, which is like a different system, so they launched their rockets. So sometimes the explosion in the Gaza Strip sky, and after this it dropped down on the children and on the houses. So absolutely, they all the time they lie, and the Palestinians just defend themselves, and they don't want any war. Now, as Palestinians, we want to live peacefully, because we still right now we still deal with the effects of 2021 war. After less than 1 year, another war. So we don't want war, but the Israelis started the war and want to kill our life, and want us to leave and migrate from Palestine and to occupy the rest of our land. Okay, thank you Dr. Ziad. So apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah rakyat Palestin sendiri mempunyai hak ke mempertahankan diri mereka, dan tentera Zionis Israel mengatakan bahawa peperangan tu adalah dimulakan, selalunya naratif yang dibawakan adalah rakyat Palestin yang memulakan serangan kan. Bahkan kalau kita dapat melihat, sebenarnya mereka lah ataupun pihak penjajah ni lah yang memulakan serangan, dan dikatakan mereka mengkhususkan kepada pasukan tertentu seperti Jihad Islami dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita dapat tengok angka korban, yang terkorban itu bukanlah hanya tentera semata-mata, tapi bahkan kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa. Okay, Doctor, I will this second round I will continue with Dr. Ziad, and after this latest aggression, what MyCARE has done on the ground? Over to you. Yeah, actually, MyCARE started the intervention during the war. Usually, we don't want until the end of the war to start our interventions. So, if on the second day of the war, MyCARE team go on the ground, despite being risky. But we go, and all the airplanes above us and the rockets around us, but we have been to the families, those their houses totally destroyed, and ask them about their needs, and prepare to send them whatever they ask. But soon the ceasefire came. So after this, we go to those houses and start the distribution of their needs. In this time, we don't want just to give them like food bags or some small intervention. So we go to those people and ask them about their needs. So yesterday, for example, we went to one house and ask them and provide them with a washing machine. They ask mattresses, pillows, food bags, the kitchen tools, stove, gas cylinder, and all the needs that they asked. Because those people actually, once their house is destroyed, they move to their relatives. So now they stay in their relatives temporarily, but usually also their relatives are poor, so they don't have anything to feed or to provide them. So we give them, and inshallah, our target after this
to try finding like house rent for them, try to even to give them money to rent, or to find a replacement, and we can settle them in houses. This is related to the buildings, related to the injuries in the hospitals. We have been to Al-Shifa Hospital, the main hospital in Gaza, and visited the injuries, evaluate the situation, and direct we provide those need like supplements, need disposables, medicine. So we prepared medical bags and provide them in the hospital. And after a while, inshallah, once they discharge from the hospital, we will follow up inside their houses. This is considered as urgent intervention. But now we are planning for like a comprehensive intervention. So we will try to find those need like surgical operations. We inshallah we will cover the cost of this. Those need like some of them who lost their legs or their hands, will provide them with artificial limbs, and so on. We have a lot of projects here, and we still under discussion with the MyCARE HQ. Once we got the approval, we will inshallah do everything on the ground, and our aim to make those people who sacrifice their houses or their bodies or their families, we want them to be happy, inshallah. InsyaAllah. May Allah is you and our MyCARE colleagues in Gaza, insyaAllah. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada kata-kata penjelasan Dr. Ziad sebentar tadi ialah bila berlakunya peperangan ini, bentuk bantuan tu dibagikan mungkin kepada dua lah yang saya nampak. Yang pertama ialah immediate relief yang sangat-sangat diperlukan waktu bila rakyat Gaza dibom rumah mereka kan, mereka perlukan tempat tinggal, mereka perlukan makanan ekspres dan sebagainya. Tetapi untuk jangka masa panjang mereka perlukan juga seperti kalau ada yang tercedera memerlukan kaki dan tangan palsu, dan mereka juga memerlukan inilah bantuan-bantuan untuk mereka meneruskan kehidupan seharian. Okey, saya pergi kepada Dr. Hafidzi. Okey, Doktor, mungkin kalau adakah mungkin Doktor pernah dengar juga kalau ada yang menyuarakan pendapat kalaulah rakyat Palestin secara keseluruhannya hijrah keluar daripada Palestin itu sendiri, kan, sebab kita dah tahu konflik ni dah 70 tahun berlalu tapi masih lagi tak ada solusi, dan two state solution pun hanyalah orang kata dicanting-canting saja tapi tak ada apa-apa penyelesaian. Jadi adakah boleh kita memberikan saranan untuk mereka keluar berhijrah daripada Palestin sebagai satu solusi? Silakan Doktor. Doktor unmute microphone. Okey. Kalau minta maaf Hanis, kalau kita hendak memberikan pandangan seperti itu, ya, kita kena berlaku adil, ya. Yang pertamanya, rakyat Palestin sudah diusir keluar, ya, sebelum kita menggesa mereka ataupun menyarankan kepada mereka supaya berhijrah keluar. 800,000 rakyat Palestin diusir keluar daripada negara mereka, tanah air mereka, ya, pada tahun 1948 secara resminya dalam peristiwa yang disebut sebagai Nakbah yang kita lupa tu, ya. Itu adalah kezaliman yang belum tertebus. 800,000 diusir keluar dan sekarang ni jumlah mereka sudah mencecah 6 ataupun 7 juta. Sudah masuk generasi yang ketiga dan mereka masih meletakkan harapan untuk kembali kepada tanah air mereka. Tapi hakikatnya mereka berada di luar, ya. Jadi sebelum kita mengusulkan cadangan supaya rakyat Palestin berhijrah keluar, mereka sudah pun, sebagian besar daripada mereka sudah pun berada di luar. Bahkan kalau kita tengok penduduk Gaza pun yang jumlahnya lebih kurang 2 juta, 1,4 juta sebenarnya adalah mereka yang diusir keluar daripada kampung halaman dan pekan-pekan yang mereka diami sebelum ni, dan mereka merupakan refugees ataupun
pelarian, Gaza City itu sendiri adalah merupakan kamp pelarian yang menampung sejumlah 1.4 juta yang mereka asalnya adalah pelarian. Sebab tu kalau kita tengok macam return, the Great Return March beberapa tahun yang lepas, berapa ratus orang yang syahid, yang terkorban apabila mereka protes di sempadan untuk kembali ke kampung halaman mereka yang berada di tepi barat, dan mereka ditembak, dan Israel telah membunuh para medik, wartawan, rakyat yang tidak bersenjata, yang menuntut hak mereka yang sah dari segi undang-undang. Jadi isu menyarankan supaya penduduk Palestin keluar itu sebenarnya tidak valid. Sebahagian daripada mereka berada di dalam negara Israel sendiri, terperangkap selepas peristiwa Nakbah itu, dan mereka secara terpaksa, paksa rela telah mengambil kerakyatan Israel. Dan kita lihat mereka juga sekarang ini mulai bangkit bersama dengan rakyat Palestin yang berada di dalam di tepi barat yang diduduki, di Gaza dan juga di luar Palestin, di Lebanon, di Jordan, di Syria, Mesir, Iraq dan di seluruh dunia. Jadi dan satu lagi menyarankan supaya rakyat Palestin berhijrah ataupun keluar. Ke manakah mereka nak tuju? Ke manakah mereka nak tuju? Adakah mereka akan berlindung di negara-negara Arab yang sudah pun menampung sejumlah besar penduduk Palestin? Apakah mereka mampu untuk melakukannya? Apakah masyarakat antarabangsa ataupun negara-negara di sekelilingnya akan mengizinkan rakyat Palestin masuk berhijrah dan berlindung di negara mereka? Sedangkan pelarian yang ada pada hari ini pun mereka tidak memberikan hak mereka, seperti di Lebanon, mereka tidak dibenarkan untuk bekerja. Sebanyak 70 pekerjaan dilarang daripada dijawat ataupun di pekerjaan yang dilakukan oleh pelarian Palestin di kemah-kemah Palestin di sekitar Lebanon. Ini kan pula kita menyarankan supaya mereka berpindah pula. Ke mana mereka nak tuju? Itu satu persoalan. Jadi pilihan yang terbaik sebenarnya ialah mereka kekal pada kedudukan masing-masing dan melaksanakan kewajipan mereka untuk mempertahankan tanah air mereka dengan apa cara yang mampu. Dan yang lebih penting lagi, sebelum kita menyarankan rakyat Palestin supaya berhijrah, kita sebenarnya yang patut menghulurkan bantuan dan juga memastikan bahawa perjuangan mereka itu akan dapat diteruskan dengan sumber-sumber yang kita bekalkan, bantuan kewangan, bantuan perubatan, bantuan kemanusiaan. Kita pertingkatkan bantuan itu, bantuan kemanusiaan ini, supaya mereka mempunyai kemampuan itu untuk berdepan dan bertahan selama mana yang mungkin. Dan insya-Allah dengan penyatuan usaha yang dilakukan di peringkat kemanusiaan secara keseluruhan, di peringkat antarabangsa, kemampuan kita melakukan advokasi dan menekan PBB khususnya untuk membela rakyat Palestin, menekan Amerika supaya menghentikan sokongannya ke atas Israel. Dan we are making inroads. Kita sebenarnya telah mencipta beberapa kemajuan, contohnya macam rakyat Amerika sendiri. Rakyat Amerika sendiri sudah mempersoalkan kerajaan mereka kerana membekalkan ataupun menyalurkan taxpayers money, cukai penduduk Amerika sendiri untuk membiayai persenjataan Israel. Ini adalah satu kemajuan dan juga protes daripada masyarakat sivil supaya kerajaan mereka menghentikan sokongan kata Israel. Dan akhir sekali saya nak menyebut di sini tentang hipokrisi. Kita lihat bagaimana kononnya Eropah dan Amerika, reaksi mereka apabila Rusia menyerang Ukraine,
tetapi menutup kedua-dua mata mereka apabila Palestin yang sudah terjajah selama 70 tahun diserang bertubi-tubi, ya. Untuk sekian kalinya, ini bukan seperti yang saya katakan, bukan yang pertama, untuk sekian kalinya, dan kita tidak mengharapkan, tetapi melihat kepada perkembangan semasa tidak mustahil akan berulang lagi, ya, kezaliman yang ditimpakan ke atas penduduk Palestin, khususnya di Gaza, ya, dan juga di tebing barat. Jadi pesan saya ialah marilah kita berusaha untuk membebaskan Gaza daripada kepungan yang dikenakan sekatan ekonomi sejak 2007. Sudah masuk berapa tahun tu, Anis? 15 tahun, Doktor. 15 tahun. Itu kita jangan lupa tu. Takut sudah berlalunya masa, orang terlupa sebenarnya Gaza masih lagi dikepung. Masih dikenakan sekatan ekonomi, tidak bebas untuk bergerak, keluar dan masuk. Dikenakan pelbagai halangan, sehingga tidak mendapat bekalan makanan mencukupi, bekalan perubatan, bahkan bahan api yang semakin terputus bekalan, walaupun ketika sebelum serangan yang berlaku baru-baru ni, apatah lagi apabila berlaku serangan, maka electricity cut itu akan semakin rancak. Di samping perbelanjaan yang diperlukan untuk generator yang dikatakan mencecah 500,000 sehari bagi menghidupkan bekalan bahan api yang diperlukan untuk menghidupkan generator untuk keperluan hospital, bangunan kerajaan dan sebagainya. Itulah ni. Saya kalau boleh, kita tidak lagi membangkitkan sama ada rakyat Palestin ni perlu berhijrah atau tidak. Kita bercakap tentang tanah suci, dan mereka sebenarnya sangat yakin dengan perjuangan mereka, bahkan mereka bersedia untuk menggalas tanggungjawab, mempertahankan tanah air mereka yang juga merupakan tanah suci seluruh umat Islam, dan mereka bersedia untuk lay down their lives, bersedia untuk mengorbankan jiwa raga mereka bagi perjuangan yang suci ini. Wallahualam. Terima kasih, Doktor. Saya rasa itu satu penegasan dan penjelasan yang sangat baiklah untuk kita kan, sebagai, ialah kalau kita meletakkan diri kita sendiri sebagai rakyat Malaysia kan, sekarang bulan kemerdekaan, jika kita yang disuruh keluar daripada Malaysia kan, adakah kita akan mahu untuk melakukan perkara yang sama? Jadi sebenarnya saya selalu macam terpesona lah dengan semangat rakan-rakan saya daripada Gaza kan. Macam kita ada beberapa orang aktivis di Malaysia, iaitu Dr. Ziad sendiri pernah berada di Malaysia menghabiskan PhD beliau. Kita ada Abir Barakat, di mana mereka ni sebenarnya boleh saja keluar daripada ruang peperangan ni, maksudnya daripada berada di Gaza, tapi mereka memilih untuk kembali untuk mempertahankan tanah suci rakyat Islam. Okey, saya teruskan pusingan ketiga ni dengan pada Dr. Hafidzi juga. Jika ni nak tanya pendapat doktor lah kan. Jika pada perang yang lepas ni kita dapat lihat perserangan cyber trooper Malaysia, atau kita kenali sebagai tentera bawang ataupun bawang Rangers, dari Malaysia sendiri bersatu padu menyerang laman sosial pasukan pasukan penjajah Israel, IOF, dan mereka ni serangan melalui media ni mendapat orang kata perhatian rakyat dunia, sehingga kan hashtag Israel koyak ni menjadi satu yang sangat trending lah, dan hashtag shame on Israel. Jadi pada pendapat doktor sendiri kan, adakah usaha-usaha seperti ini perlu diteruskan oleh terutamanya oleh golongan muda? Dipersilakan. Baik, bila kita bercakap tentang membela rakyat Palestin, kita sepatutnya melakukan dalam semua medan yang mungkin. In all possible fronts, we should be helping the Palestinian. Ya, bukan saja dalam bidang-bidang tradisional, contohnya dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ketenteraan, dalam bidang politik, ya. Tetapi perjuangan itu ataupun resistance itu sekarang ini sudah mengambil bentuk-bentuk
bentuk-bentuk media sosial contohnya, ya, yang menguasai hampir keseluruhan kehidupan kita pada hari ini, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak mungkinlah yang belum disentuh oleh media sosial ini, ya. Mereka menggunakannya sebagai keperluan, ya. Media sosial sekarang ini sudah menjadi keperluan dan itu boleh menjadi senjata yang ampuh, ya. Sekiranya digunakan dan dibuat dengan koordinasi yang tersusun, ya. Bahkan bila kita bercakap tentang perang medsos atau media sosial ini, koordinasi ini perlu dilakukan di peringkat antarabangsa, ya. Kalaulah satu koordinasi itu koordinasi yang mantap boleh dilakukan satu rangkaian, boleh diwujudkan di peringkat antarabangsa, ianya boleh melumpuhkan sekurang-kurangnya melumpuhkan perasaan ataupun kemahuan pihak penjajah, Israel. Satu lagi, Anis, bila kita bercakap tentang berdepan dengan Israel ni, saya rasa kita kena menggunakan naratif-naratif yang betul, dan naratif ini perlu dipopularkan, ya. Contohnya macam mereka menggunakan naratif-naratif yang jahat, ya, ke atas perjuangan Palestin. Contohnya mereka akan melabelkan resistance group ataupun pihak yang menentang tu Israel ini sebagai terror group, jihad Islami terror. Kalau kita tengok laporan-laporan daripada media barat, mereka akan menggunakan naratif itu, jihad Islami terror group ataupun Hamas terror group, ya. Sedangkan pihak yang mereka label sebagai terror group ataupun kumpulan pengganas itu adalah mereka yang mempertahankan tanah air, ya. Dan apa yang dilakukan oleh rakyat Palestin, oleh pejuang-pejuang Palestin itu adalah sesuatu yang sah di sudut undang-undang, diabsahkan oleh bangsa-bangsa bersatu. Ini adalah suatu yang perlu dipahami oleh seluruh dunia. Setiap orang wajib ataupun dibenarkan dan adalah sah untuk berhadapan dengan pihak yang menceroboh negara mereka walaupun dengan menggunakan kekerasan ataupun senjata. Itu adalah sah di sudut undang-undang, sah dari sudut undang-undang antarabangsa, sah dari sudut undang-undang sivil, bahkan sah dari sudut undang-undang tabi'i, dan apatah lagi sebagai umat Islam, ya. Jawapan kita kepada pencerobohan dan penjajahan adalah bangkit untuk menentang penjajahan ini, dan ini adalah sesuatu yang berlaku sepanjang sejarah umat Islam, ya. Dia tidak akan berubah, ya. Kalau kita tengok baru-baru ni macam di tanah air kita orang bercakap tentang perjuangan Mat Kilau, ya, contohnya, itu adalah sesuatu yang sah, bukan saja sah tetapi suatu yang wajar didukung, ya. Sepertilah apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Jadi gunakanlah naratif yang betul, ya. Kita gunakan label-label seperti Israel sebagai the rogue state ataupun negara penyangak ataupun negara haram, illegitimate state. Itu naratif-naratif ini patut kita teruskan, sebab kewujudan Israel itu sendiri tidak sah di sudut undang-undang, bahkan tidak sah dari sudut piagam PBB pun. Tapi kerana dia dilindungi oleh Amerika dan kuasa-kuasa besar, kita lihat mereka masih boleh bertahan, ya. Sebab itu bantahan daripada masyarakat antarabangsa, khususnya rakyat Amerika sendiri, dialu-alukan, ya. Mungkin keberadaan Israel itu boleh berakhir dengan perubahan-perubahan politik yang berlaku di Amerika, ya. Kita doakan supaya sokongan daripada yang semakin meningkat, di kalangan masyarakat sivil di Amerika dan di Eropah akan memberikan masa depan yang cerah kepada perjuangan pembebasan Palestin. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Itulah juga yang kita mahukan, kan, kesedaran pada masyarakat di Malaysia sendiri, iaitu masyarakat yang berbilang kaum, bahawa isu yang kita bawakan pada malam ini adalah isu kemanusiaan, bukan disandarkan kepada keagamaan semata-mata, kerana tentera Zionis Israel ni dia bukan menyerang pada golongan Muslim sahaja, tapi bahkan semua rakyat Palestin, tidak kisah sama ada Kristian ataupun Muslim. Sekarang saya teruskan kepada Dr. Ziad.
So as activists, which focuses on women and children well-being, we would like to know how can we help the children and mothers affected on the ground. So as we know, we already started after the last aggression on May 2021. We already started our psychological activities for the mothers and children. But now, after the recent attacks, what can we help them? Unmute your mic, Dr. Ziad. Actually, for the women and children, we have to continue our programs. We started after the last war many projects related to the psychological support. Some of them for the orphans, some of them for the children of Shaheed, some of them for the wives of Shaheed, and it's still continuous so far. We have to continue the support of those children. Sometimes, actually, once we go on the ground, maybe after the war, all the NGOs go to the children, give them like toys, food bags, give them sometimes money, and become happy for temporary. But for the long term, we notice after 1 or 2 months, we notice the change in the behavior of those children and the mothers. I will give you example from the last war. The last war was in May 2021. We started in August. So once it started in August and continue in September, October, so the psychologists, they give us reports about those children and women because their lives already changed. The children got like a psychological disorder, and the behavior of the mothers with their children become tough, and all of them in the house become angry. So this behavior need a long-term treatment. We have to start another psychological projects, and this should be long-term, not only like 2 or 3 weeks or 1 month. Should be long-term. Those children and wives, after the war, we have actually problems. We cannot notice this for temporary, but for the long term, we can notice. And now we have 2 points for the short-term intervention and long-term. For the short term, we are planning to go and visit all the wives of Shaheed and all the women and children in the houses totally or partially destroyed, because the Zionists called them and give them like few minutes to evacuate their houses. So you can imagine, you receive a call and those are IDF ask you, you have 5 minutes to evacuate your house, otherwise we will destroy the house. Sometimes they receive the call in the midnight. The girls, the women sometimes run away without even scarf, without hijab. And yesterday, the woman told us, we run away without shoes, just run away in the street. We don't want our destination. We just run away in the street. And everyone carry his child in the midnight. After 5 or 10 minutes, the missiles destroyed the house. So this scene should be treated in the short term, and we give them their needs, we give them money, we give them foods and the needs for their lives, and we give them, sometimes for the children, we give them toys, we give them like gifts, but this is for short-term intervention. For the long term, we have to start a long-term project for the psychological intervention to treat
the shock they received and they found on the ground, because this is not easy. And also, this is for the houses, but also some of them who say farewell for his father or his mother who become shaheed, and take the children to the hospital, or sometimes bring the body to the house. So the children and wife see their father or their brothers lay on the ground, become a body, become a shaheed. So they kiss him, they hug, they cry, they say farewell. Absolutely, this is not easy. So this is need a long-term treatment. We are planning to do everything. So this is why we ask all our brothers and sisters in Malaysia and around all over the world to donate for MyCARE, donate for us, and we have to start a long-term programs. We need to treat these problems, and we hope not to face any war and any aggressions in the future, so they can live peacefully without any problems. InsyaAllah, itulah sama-sama yang kita harapkan. Saya rasa semua yang mengikuti update daripada Gaza dan berita tentang rakyat Palestin pastinya mengharapkan bahawa satu hari nanti negara ini akan benar-benar bebas dari penjajahan Israel. Dan kita di MyCARE memang sedang dan akan meneruskan usaha itu. Dan pastinya usaha-usaha yang kita laksanakan ini mampu dilaksanakan jika ada bantuanlah daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, saya untuk sebagai penutup, saya jemputlah Dr. Hafidzi mungkin memberikan kata-kata akhir ataupun kata harapan kepada rakyat Malaysia khususnya. Baik, Hanis. Kita dah dengar daripada Dr. Ziad sebentar tadi, ya, kekuatan yang dimiliki oleh rakyat Palestin, ya, dan mereka lah yang berada di barisan hadapan, mereka yang menanggung penderitaan. They receive the brunt of the aggression. Jadi dengan harapan dan dengan semangat yang begitu tinggi yang ada dalam jiwa rakyat Palestin, seharusnya itu membantu kita untuk terus memberikan semangat kepada mereka. Kita tidak mudah berputus asa ataupun merasa jemu dengan apa yang berlaku ni. Kita pun tidak tahu berapa lama lagi mereka akan berhadapan dengan situasi ini. Of course, kita berdoa agar Allah SWT memberikan mereka kekuatan dan juga memberikan kekuatan kepada kita bagi membebaskan rakyat Palestin, walaupun pada secara realitinya kita melihat perjuangan untuk membantu rakyat Palestin ini berhadapan dengan cabaran-cabaran yang semakin menghimpit. Saya katakan begitu sebab ada beberapa negara yang telah bersekongkol. Saya gunakan perkataan bersekongkol ni sebab istilah yang mereka gunakan adalah normalisasi, dan itu tidak sebenarnya tidak menggambarkan hakikat yang sebenar. Negara-negara yang melakukan normalisasi ini sebenarnya telah melakukan pengkhianatan dan bersekongkol dengan rejim Zionis. Mereka telah mengkhianati. They have betrayed the Palestinian people by having relationship with Israel, normalizing relationship with Israel, whether it's a trade relation, diplomatic relation, allowing Israel to use their airspace. Ini adalah satu pengkhianatan menyolok mata. Bagaimana musuh dibenarkan menggunakan ruang udara bebas bergerak dan menggunakan negara-negara tersebut. Saya mungkin tak perlu sebut namanya sebab kita semua sedia maklum, sebagai tempat untuk rakyat Palestin singgah, transit, bahkan mengadakan lawatan. Jadi ini adalah
Sebab tu saya katakan marilah kita gunakan istilah-istilah yang tepat ni, pengkhianatan, bersekongkol, supaya jelas wajah penjenayah Israel itu dia tidak ditutup dengan topeng-topeng keamanan, topeng-topeng perdamaian, topeng-topeng mereka yang mempertahankan diri. Ini topeng-topeng ini patut ditanggalkan dan dedahkan wajah mereka yang sebenar, dan juga negara-negara kuasa besar yang mendukung Israel. Kita kena bantah ataupun sanggah naratif-naratif mereka dengan mengatakan bahawa kumpulan-kumpulan pejuang ini sebagai terror group, kumpulan-kumpulan pengganas. Kita jangan ulang dalam siaran-siaran berita kita, dalam ucapan-ucapan kita. Kita hendaklah menggunakan istilah yang tepat, resistance group kalau dalam bahasa Inggerisnya, freedom fighters, pejuang-pejuang rakyat Palestin yang mempertahankan tanah air. Jadi kita ulang-ulang naratif ini supaya ianya tersemat dalam minda seluruh seluruh kemanusiaan. Dan kita seru akhirnya, Anis, supaya saya menyeru seluruh rakyat Malaysia, kita tidak menunjukkan kepada mana-mana suku etnik, bangsa Melayu semata-mata, umat Islam semata-mata, kerana ini adalah isu kemanusiaan, dan setiap orang wajib mendukung isu kemanusiaan ni, bukan atas dasar agama ataupun kaum tertentu. Ianya tidak relevan kalau kita melihat isu Palestin ni sebagai isu umat Islam semata-mata, sebagai isu yang berkaitan dengan orang Melayu semata-mata. Jadi kita mengajak rakan-rakan kita, dan ini menjadi tanggungjawab kita umat Islam untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia, kawan-kawan kita, rakan taulan kita, kawan-kawan kolik kita, kawan-kawan warga sekerja kita, jiran-jiran kita, supaya mereka memahami isu ini sebagai tanggungjawab yang patut dipikul bersama. Wallahu a'lam. Itulah kita doakan agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestin yang menanggung pelbagai bentuk penderitaan. Walaupun simpati yang kita tunjukkan ini tidak mampu untuk mengubati kesedihan dan penderitaan mereka, tapi kita berdoa agar Allah Ta'ala menguatkan jiwa-jiwa mereka, dan juga kita supaya terus membantu mereka dengan wang ringgit mereka. Rakyat Malaysia, silalah salurkan bantuan anda, bukan hanya ketika bulan Ramadan. Kita yakin kalau bulan Ramadan itu mungkin semangat untuk infak, itu semangat untuk membela perjuangan rakyat Palestin ini memuncak. Tapi kita kena ingat darah rakyat Palestin itu bukan sahaja perlu ditebus, bukan sahaja pada bulan Ramadan ataupun pada bulan perayaan hari Syawal dan sebagainya, hari raya, tapi sepanjang masa, sepanjang masa, kerana Israel tidak menunggu saat-saat tertentu, hari-hari yang tertentu, mereka akan bertindak biadab pada bila-bila masa yang dirasakan akan memberikan mereka keuntungan dalam agenda pendudukan mereka ke atas Israel ini. Wallahu a'lam. Terima kasih, Doktor. Itulah saya simpulkan sikit daripada kata-kata doktor tadi, bahawa apa yang kita perlukan untuk memperjuangkan isu kemanusiaan ini bukanlah kita perlu menjadi orang kata membawa senjata seperti rakyat Gaza. Hanya cukup kita menjadi sebagai seorang manusia yang berakal cerdas, berfikiran, kita mampu menilai mana perkara yang baik dan buruk. Okey, Dr. Ziad, sebagai kata-kata akhir, what is your hope for Malaysians here in Malaysia? Your hope for Malaysians to help our brothers and sisters in Gaza. Alhamdulillah, as usual, the best country for support Palestine is Malaysia, and all the Palestinians here knows that Malaysia and Malaysian people all the time support Palestine, and they hope this kind of contribution and donation to be continuous, and we need to know
that our needs not only during the war. Our suffering is a daily suffering, but sometimes during the war maybe the duration become more. But we need them actually right now to donate for us to implement a lot of projects. We have social projects to support the Orang Fakir Dan Miskin. We have projects to support the injuries, Chidira, the Perang. We have actually medical projects. So we have a lot kind of projects. We need them to donate. This money will reach to the right hand, and this money will help those people to continue defend. All the time we say, the Palestinian people defend on behalf of the Islamic Ummah. We don't fight alone. This is not our land. This is the Muslim land. This is waqaf for all Muslims around all over the world. So as we sacrifice and we defend on behalf of Ummah, so all the Ummah must support Palestine. If they can support them by food, support them by dua, support them by money, any kind of support you can. But right now, as we are after a war, so we need to support by money. We need to rebuild the buildings. We need to support the children, the wives. We need to build our dreams, build our future, to continue until Palestine become free, inshallah. So the last word I would like to say, tolong kepada rakyat Malaysia, sila sebongkan kepada rakyat Palestin. Thank you and jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Okey, terima kasih banyak Dr. Ziad. Saya jelaskan kembali apa yang Dr. Ziad sebut sebentar tadi kan, adalah appeal ataupun rayuan kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama kita membantu rakyat Palestin khususnya di Gaza. Dan ini adalah perjuangan kita bersama, satu perjuangan kemanusiaan, dan seperti yang Dr. Hafidzi sebut sebentar tadi bahawa kita minta pada Allah supaya Allah berikan kita juga kekuatan untuk terus membantu saudara kita di Palestin sana. Dan insya-Allah satu hari nanti kalau tidak kita, generasi selepas kita yang akan melihat Palestin dibebaskan daripada penjajah Israel. InsyaAllah. Jadi saya mohon maaf sepanjang sesi forum ini berlangsung. Terima kasih Dr. Ziad, pengurus MyCARE Gaza, dan Dr. Hafidzi Muhammad Noor, pengurusi Humanitarian Care Malaysia MyCARE, sudi meluangkan masa untuk bersama pada malam ini. Jadi, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang mengikuti kami. Teruskan dapatkan update daripada MyCARE. Kami ada Telegram, ada Facebook dan YouTube. InsyaAllah kami akan sentiasa mengupdate perkembangan terkini di negara-negara bergolak, insyaAllah. Okey, insyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يعني زي ما انت شايف دمار شامل لا هدمه ولا شيء اخذنا ولا حاجه. والله احنا قاعدين في الدار اللي هم جانا بلاغ اخلوا البيت
ونزلنا، والله كنت طلعت حافية وكنا ولا إشي أخذنا ولا إشي، وطلعنا من البيت عند الجيران. أربع شقق و14 نفر، منهم 3 معاقين ولاد سلفة. انت سيدي العارفين يما، يعني لا غسالة لا ثلاجة لا غاز لا ملبوس لا فراش لا غطا ولا دوات مطبخ. هي يعني بديش اطلع اي شيء كله. بطلب من مؤسسة MyCARE يجيبوا لنا مستلزمات في البيت، يعني غسالة ثلاجة غاز فرن فراش حرامات. بنشكر يا خالتي مؤسسة MyCARE والشعب الماليزي على تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني ومع البيوت المدمرة كمان، بارك الله فيهم.